Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. So, previously in our class, we have learned about oscilloscope, okay? About the function of oscilloscope, the future of oscilloscope, what kinds of measurement that oscilloscope can measure. We also have learned about the basic structure of oscilloscope, which consists of we have the vertical and horizontal knob to adjust the oscilloscope. We also know how to calculate based on the oscilloscope punya display tu. Kita tahu untuk time division dan voltage division, and kita dah belajar juga tentang Lissajous pattern. So hopefully you still remember about how to calculate Lissajous pattern. Dan kemudian kita juga belajar tentang signal generators. There's a lot of types of signal generator. Ada 5 type of signal generators. Hopefully you still remember about that. And then kita continue kepada oscillators, right? So oscillators, macam mana oscillators tu berfunction, dan splitter tu macam mana dia bentuk. So hopefully you still understand about that. And kemudian selepas itu kita belajar tentang dua type oscillators, iaitu RF dengan audio oscillators. Untuk kita juga bahasa kriteria, ada dua kriteria untuk bahasa yang telah kita belajar, iaitu so hopefully you also remember about that. Dan finally kita belajar tentang Hartley oscillator yang ada L dengan C punya combination of circuit. Hopefully you masih ingat lagi lah yang kita ada L kat atas tu and C dua kapasitor di bawah yang letak pada keadaan sersiri. Okay, calculation ada, dan kita dah juga ada formula yang kita lihat dari segi tu. So hopefully awak boleh tengok nantilah tentang konten untuk oscillators. Right, we have learned about the oscillators, and now we will focus on the Wien bridge oscillators. So Wien bridge oscillators ni adalah satu daripada feedback amplifier yang mana serve dalam phase shift network. So dia adalah dalam bentuk AC bridge, and the balance of which it achieve at one particular frequency. So dia akan fokus pada satu frekuensi sahaja. So ini adalah macam mana configuration of Wien bridge. Dan kalau kita lihat, kalau kita dapat boleh faham lah dalam bentuk circuit analysis ni, bentuk ni kita boleh ubah sebenarnya. Ini adalah bentuk dalam bridge yang ni. Setengah buku design dia berbeza sedikit lah. Nanti saya akan tunjuk satu contoh macam mana bentuk dia, bentuk yang lain lah. Maksud saya data ni kita boleh somehow reconstruct into a different layout. So daripada empat-empat bridge, empat-empat komponen yang ada dalam bridge circuit awak, yang bahagian pertama ni bahagian pertama ni kita ada dia punya kita panggil reactance. So reactance yang pertama ni dia dah series, saya dah skip, tak apalah, saya tak perlu nak skip pula. And then yang kedua ni adalah dia punya configuration when it is parallelly connected between R and C. Kita ada satu, kemudian kita ada R3 dan R4. Yang ini mudah lah. So kita akan lihat part how these two configurations of R and C circuit will actually affect the whole system performance. Ini adalah Z3 dan ini adalah Z4. So very direct punya interpretation of circuit punya element. Right, Wien bridge ni dia consists of course the bridge itself, the Wien bridge itself, and kita ada operational amplifier yang tunjuk kat atas tadi, presented by the triangular symbol. So kita ada triangular symbol, and operational amplifier are integrated circuit amplifiers and have a high voltage gain, high input impedance and low output impedance. Again, kita ada OPM. Selalunya kita panggil operational amplifiers as OPM. Saya tulis ni OPM. Kita integrate and will have a high voltage gain. High voltage gain means that kita punya V0 over Vin memang tinggi lah. Dan kita ada juga high input impedance, maknanya punya impedance akan tinggi untuk input awak. Before your amplifier tu, kita ada high input impedance and low output impedance. Okay, maknanya impedance yang ada di output ni lebih rendah pada impedance yang ada pada out punya input. So the condition for balance of AC bridge is given by this equation.
Means that kalau kita lihat tadi Z1, Z4 dengan Z3 ni adalah resistor yang berada dalam keadaan series yang standalone. Yang ini kita ada series of R and C circuit. Ni kita ada parallel R and C circuit. So ni adalah equation dia. Dan ini adalah the value for each of the C, capacitance C. Dan kalau kita lihat sekiranya C1 dan C2 yang berada pada series yang parallel kepada R1 dan R2 adalah sama, dan R1 R2 pun sama juga, kita boleh derive this equation. Means that R3 over R4 sama dengan 2. So equation ni terpakai bila mana value C itu sama dengan value R pada setiap configuration. So katakan kita ada soalan macam ni, determine the frequency oscillation of the Wien-Bridge oscillator sama dengan 6 kilo ohm dan C adalah 0.003. Means that R awak adalah sama bagi R1 R2. Okay, R1 R2 sama. Dan C pun sama juga untuk C1 dan C2. So, how to determine that? Kita just masukkan dalam equation ni. Yang mana dia akan bagi awak jawapan seperti ini. So, ni very direct punya calculation. Yang satu lagi contoh yang mana ada di dalam certain buku. Kita kena design a Wien-Bridge oscillator nak generate sinusoidal waveform 5.2 kHz. Okay, kita ada frekuensi dia. Calculate the values of the frequency determining resistor R1 and R2 and the two capacitor to produce required frekuensi. Macam kita nak cari R2 dan R1 kalau kita nak hasilkan frekuensi 5.2 kHz. Dan sekiranya oscillator circuit is based on non-inverting. Non-inverting means that connection awak tu. So ni kita pause sama negatif So non-inverting macam ni, kalau inverting dia akan terbalik. Yang negatif di atas, positif di bawah. Determine the minimum value of the gain resistors to produce the required oscillation. Dan kita kena draw resulting circuit. So what we must do actually, first of all, kita kena pakai equation ni. Kita tahu kita dapat, equation kita dapat 5.2 kHz. Dan sekiranya resistor R1 dan R2 adalah sama, dan kapasitor C1 dan C2 adalah sama. Dan kita assume value of feedback capacitor adalah 3 nanofarad. Okay. Maknanya value feedback capacitor tu 3 nanofarad saja. Dan kita dapatlah result seperti ni. Okay. Kita gunakan equation ni. Kita gunakan R. Kapasitor kita masukkan 3 nanofarad. We will get around 10.2 kilo ohm. Okay, 10.2 kilo ohm. So for sinusoidal to begin oscillation, the voltage gain on bridge normally must equal atau greater than 3. Yang ini kenapa 3? Memang daripada pelbagai kajian pun 3. Mesti lebih pada 3 dia punya oscillation. Yang ini saya tak tunjuk equation, tapi yang ini boleh ingat lah. Okay. So untuk dapatkan gain untuk Wien-Bridge, for non-inverted OP-amp punya configuration, kita akan dapat equation seperti ini. Ini adalah formula yang ada lah. So kita akan guna formula ni. V out over V in sama dengan 1 per R3 per R4 sama dengan 3. Bila kita dapat equation ni, kita just masukkan all the value there. And by inserting all the value, kita akan dapatlah result seperti ini. Alright, where we get R3 adalah 100K dan R4 50K. So while a gain of 3 is minimum value to require a specific insulation, in reality a value a little higher than that is generally required. Kenapa? Sebab kita ada tolerance dalam kita punya resistor. That's why kita kena value besar sedikit lah supaya kita pastikan oscillation tu lebih tinggi. Okay, sebab kita pun ada equation macam ni, ada gain. Gain ni kita kena pastikan dia remain value yang baik lah. Sebab kadang R4 ni dia sebab katakan kita ambil 5 plus minus 5%, ini plus minus 5%. Kalau ni 5% tambah 5%, yang ini minus 5%, dia punya tolerance. So dia akan kurang pada 3 lah. That's why kita kena ambil value lebih sedikit besar untuk setiap value resistor. So we assume that gain value of 3.1, then resistor R4 is calculated to give value of 47 kilo ohm. Kalau kita assume gain value dia 31 lah. This give the final Wien-Bridge to be like this. You include all of those value. Kita ada 3 nanofarad here. Dan kita masukkan 10K, 10K.
dan juga 10K dan 47K. Kat asal ni 50K lah, tapi kita kena pastikan gain lebih besar, so kita turunkan nilai R4 contohnya. Itu maksudnya. Right, that is about wind bridge oscillator. Now we go to the phase shift oscillator. Okay, phase shift oscillator, phase shift oscillator ni adalah satu daripada oscillator yang ada untuk RF. So kalau kita lihat di sini, bahagian OPM ni lebih kurang sama sahaja dengan yang lain, dan cuma kita ada configuration yang beginilah. Ini bukan series dan parallel untuk awak punya phase shift. Dan setiap part ni, untuk phase shift ni dia akan shift sebanyak 60 degree. 60 degree, and this is will be 60 degree. So 60, 60, 60, 60, kamu akan dapat 180 phase shift network berdasarkan kepada this configuration of your passive element. So the phase shift networks for the phase shift oscillator adalah RC circuit network yang made up of a equal value capacitor dan resistor. Mesti value semua itu sama, and connected in cascaded form as shown in the figure yang pada muka surat yang sebelum ni. Each of the 3 RC stages shown about 60 degree phase shift with total of 180 degree of phase shift. And this is useful for non-critical applications, particularly at medium and low frequency, sehinggalah ke value 1 Hz because of its simplicity of design. So design ni sangat simple, right? So kita ada just capacitor dan resistor punya configuration in cascaded form. So but this is not stable as wind bridge. Dan PSO ni, phase shift oscillator ni, is penalized by ignoring any minimal loading of the phase shift network by the amplifier. So means that kita tak tengok pada loading effect lah. Itu kelebihan ataupun itu yang selalu kita analyse untuk phase shift oscillator. So frequency dia is given as this equation, yang mana hampir similar dengan Hartley oscillator yang kita belajar dahulu, hampir sama lah. And then gain dia adalah mesti dalam keadaan begini. Dia mesti dalam keadaan output untuk voltage ni akan 29 kali negatif banding dengan yang input. So katakan kita ada soalan macam ni, soalan yang mudah sekali saya rasa. Determine the frequency of oscillation phase shift with a 60 degree section feedback consist of 3 ohm dan 100 microfarad capacitor. So kita masukkanlah formula berdasarkan frekuensi, and from there we will obtain our frequency. So this is about the oscillator lah. So kita dah belajar banyak tentang oscillators, fuzzy generators, and also oscilloscope, CRT. So all of those ni adalah bantu kamu untuk faham sedikit sebanyak tentang another level of another type of instrumentation lah. Instrumen yang ada yang kita selalu guna dalam untuk membuat measurement. So chapter 3 ni akan conclude phase shift oscillator ni akan conclude kita punya chapter 3. Dan selepas ni kita akan buat lab insya-Allah. Lepas buat lab kita akan buat quiz juga, dan awak kena bersedia untuk awak punya test 1. So hopefully study all the content from chapter 1 to chapter 3, sebab chapter 1 to chapter 3 kita akan masukkan awak punya test 1. InsyaAllah. Kalau ada perubahan saya akan inform kat WhatsApp. So thanks. That's all for today, guys. Thank you very much. So hopefully you learn a lot of things for chapter 3, and make sure that you study very well about the contents of all of the things yang kita deliver in chapter 3. Alright, consists of 4 main things. About oscilloscope, CRT, about fuzzy generators, about oscillators. So all the things yang diajar semua ada dalam notes, dan soalan pun insyaAllah tak jauh daripada notes ni lah. So hopefully if you have any question again, please ask me through WhatsApp. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan stay healthy and stay safety. Thank you.